उत्तर रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बडोनी ने महाप्रबंधक को बताया प्रयागराज जंक्शन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को खुसरूबाग लोडिंग एरिया से होकर ही लाया जाएगा। इस लोडिंग एरिया में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेलकर्मी और सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहेंगे और इंटर संवाद स्टेशन के कंट्रोल टावर से निरंतर बना रहेगा। बड़ी अवस्था को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी ने किसी भी स्वास्थ्य से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि भारी समस्या को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टर और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ा दिया गया आज 28 জানুয়ারি 2025 কুম্ভমেলার এই পরিস্থিতি, এরকম ভিড়। সাধু সন্তরা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, লাখো লাখো সাধু, লাখো নাগা বাবা, নাগা সাধু। তার কিছুটা মাত্র আপনাদের জন্যে আমি তুলছি। আমিও নিজেও দর্শন করছি, আপনাদেরও করাবো, ইচ্ছা আছে। আপনারা দর্শন করুন। चिकित्सा के क्षेत्र में बांधने का संस्कार दे रहा हिंदुस्तान की स्थिति है। गृह अमित शाह ने संतों और पीएम किया स्नान और गंगा पूजन। দেখুন, নাগা সাধুরা এরকম পুরো নির্বস্ত্র হয়ে থাকে, সারা গায়ে ছাই মেখে, বস্ত্র মেখে। এদের কোনো ঠান্ডা কিছু নেই, অথচ আমরা ঠান্ডায় কাবু হয়ে যাচ্ছি, এত ঠান্ডা এখানে। समाचार एक बार में एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया गया। ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। तो समाचार का अगला बुलेटिन चैनल এই এক বাবা আছেন, উনি হাত উপরে করে এরকমভাবেই থাকেন, এক হাত উপরে। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। गंगा कोई बोलो तो यही तो गंगा, यही तो गंगा। चलो श्रद्धालुओं की दिशा के अनुसार प्रयागराज परिक्षेत्र के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़े और स्टेशनों पर आने वाले श्रद्धालु अपनी जल्दी संबंधी जानकारी या सहायता के মহাকুম্ভের মহামেলায় মহান সাধুদের দর্শন করুন আপনারাও আমার সঙ্গে। আপনারা একবার আসবেন এই মহাকুম্ভর মহামেলায়, খুব ভালো লাগবে, আনন্দ হবে, মনটাও শান্তি হবে। খুব শান্তি লাগছে এখানে এসে। কাল রাত 1:30টার সময় স্নান করেছি। আজকে মৌনী অমাবস্যা 2025, আজ কালকে মৌনী অমাবস্যা 2025 26 তারিখ, 29 তারিখ
29 তারিখে মৌনী অমাবস্যা স্নান, ওটা কালকে করব। আজকে 28 তারিখে স্নান করেছি ভোর 1:30টার সময়, কালকে আবার স্নান করব। তার মাঝে এসে সকালবেলায় সাধু সন্তদের একটু দর্শন করছি, আপনাদেরও করানোর চেষ্টা করছি, আপনাদের খুব ভালো লাগবে দেখে। এই এরকম অবস্থা চারিদিকে, মানুষ আর মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ, কোটি কোটি মানুষ আসছে এখানে। মৌনী অমাবস্যায় 13 কোটি মানুষ হবে এখানে বলছে এরা। আমার কাছে নেই, ও একটু দেরি আছে। আমি তিনজনে, আমার ভাই হচ্ছে যে আলাদা তিনজনে একটু গঙ্গা থেকে এসছি, ওরা দুজনে বসে রেস্ট নিচ্ছে। খুব ভিড় হয়েছে, ও হাঁটতে পারছে না।